kuhinja i banja, na donje sprat. Tako i jedna isto, jer popola je, znaš, isto. Da. Evo vi sve se zna, 2 prozora, tako i sadne gore strane. Ja vam svake godine pokosim da mora unići makar. Ne vem. I meni kad nestane i u meni će tako biti. Dobrodošli u novi video. Nalazim se u opštini Fojnica i danas ću vam snimiti selo Majdan. Selo Majdan smješteno je na nadmorskoj visini od oko 800 metara, duboko u brdsko-planinskom predjelu opštine Fojnica. U mene je mati držala ovdje 3 krave držala. Ovce imali. Ljeti ide u Planinu gore. Gore zove se mjesto Ščit, gore se išao na Planine. Tačna geografska lokacija ovog sela nalazi se u prelijepoj skrivenoj kotlini kroz koju protječe rijeka Kozica. Zašto sam se baš ovdje zaustavio? Zato što je ovo raskrsnica sa koje se može na dosta strana ići, to vam je iznad Fojnice. Znači u ovom pravcu vam se nalazi vodopadi Kozice, Dragačići selo koje je isto napušteno i imate lijevo put sa kojim možete na Busovačku stranu tamo, znači na Pridolce. Pridolce su vam skijalište jedno koje je prelijepo na opštini Busovača. Desno put vam vodi za Vladiće i ovo današnje selo koje ja snimam, a ono se zove Majdan. I možete u Kačune. Selo Majdan je sa svih strana ugnježden prirodnim granicama i brdima, a direktno graniči sa poznatim prirodnim lokacijama i naseljima. Nalazi se uz atraktivne, nedaleko čuvene slapove Kozice, te u neposrednoj blizini sela Kozica i Vukeljića. Kada se krene iz samog centra Fojnice, selo je udaljeno tačno 11 km. Danas do njega se dolazi vijugavim putem, a vožnja iz grada traje 20 minuta. U stara vremena, kada putevi nisu bili uređeni, mještani i putnici, namjernici morali su pješačiti satima kroz šumske masive kako bi stigli do ovog skrivenog planinskog kutka. Lokacija strateški bila izolirana, ali je izuzetno bogata prirodnim resursima. Selo počinje intenzivnije da egzistira i da se razvija od 1860. godine. Ključna historija figura za nastanak i procvat modernog Majdana bio je Bećir Bek Buljina. Prema usmenim predanjima, koja se i danas sa koljena na koljeno prepričavaju među potomcima, Bećir Bek je na ove prostore stigao iz regije Neretnice, tačnije iz tamošnjeg naselja Bulino. Narodna priča kaže da nije došao praznih ruku, sa sobom je donio cijeli mijeh pun zlatnih dukata. Bio je izuzetno poslovan, mudar i vizionarski orijentisan Bošnjak svog vremena. Odmah po dolasku iskoristio je svoj kapital i pokupovao ogromne zemljišne posjede, čitava imanja i šume na području današnjeg Majdana. Nakon kupovine zemlje, Bećir Bek je zvanično otvorio i pokrenuo rad 2 Majdana, rudnika za vađenje željezne rude, čime je udario temelje privrednog života i privukao radnu snagu u ovo mjesto. Da malo bolje teren znate, znači preko ovog brda vam dođe Fojnica, ja sam odozgo se spustio. Ovo vam je kanjon rečice Kozice, znači gore su vam u ovom pravcu vodopadi Kozice i ima selo Kozice iznad. Imate jedan od mojih videa gdje sam i to snimio. Ovo je ambulanta od sela Majdan i škola je tu bila. Ne znam otkad se više to ne koristi. Od nekih 5 km imate čak 3 ili 4 sela gdje niko ne živi u njima. Znači Kozice imaju 2 stanovnika, Vladići nema nikog, Vukeljići nema nikog i tako to. I evo pogledajte kako to izgleda. Ovo je bila škola.
tu ispred WC je bio. Nadam se da ću barem nekog naći ovdje u ovom selu, da mi malo nešto više kaže o njemu, jer sam vidio jedno auto da ima tu. Najbrojnije i najpoznatije prijezime u selu kroz čitavu njegovu historiju jeste prijezime Buljina. Porodica Buljina je decenijama činila stub i okusnicu sela, a njihovi potomci i danas, iako rasuti širom svijeta, gaje duboke emocije prema svom porijeklu i svake godine organizuju tradicionalna porodična okupljanja upravo na rodnoj grudi u Majdanu. Uz njih u selu kroz različite periode živjele su i druge porodice koje su doprinijele zajednici, ali su Buljine ostale sinonim za Majdan. Kuće su građene kombinacijom prirodnih materijala koji su bili dostupni u okruženju, klesarskog kamena u temeljima i prizemnim dijelovima, te masivnih drvenih greda i brvana na spratovima. Buljina Mufid, eto. Da, šta nam možeš reći o ovoj kući ovdje i o selu ovom Majdanu? To se trojica braće živjeli, tu se porodica bila velika, onda kad se podijelili, otišli su, svak sebi napravio kuću i tako, eto, tako da je ta kuća ostala od ovih umele bratića i Amidžića i tako da nije niko u njoj bio, tako se srušila. Eto. A koliko godina je stara otprilike, koliko vi pamtite? Ma kako, pa eto, meni je 86. Da. Sad, a moraš vidjeti kako se rodio u njoj, koliko ima godina, eto. A gdje mi recite, koliko sada stanovnika trenutno živi ovdje u ovom selu, da su stalni stanovnici? Samo ovdje ima jedan koji stalno bude, a ovo su sve vikendaši, eto, dolaze, eto, sve. Gdje mi recite, po čemu je selo dobilo ime Majdan? Je li bio neki Majdan ovdje? Majdan, gore je bila riža od Dragačića i onda su rude bile i to se zvao Majdan, eto. Da. Koja su ovdje prezimena koja imaju u selu? Ovdje samo Buljine. Buljine? Majdan. Da. Samo Buljine, nema drugije. Eto. A gore imaš drugih sela, imaš razni, ima Ibreljića, ima Drnića, ima Hadžimelića, Kotekije, Ibreljića, Pašića, razni ima. Dobro. Koliko je prostorija otprilike? Koliko je prostorija imala na gornjem spratu? Ovako, mi smo imali kamariju i 2 gore sobe, eto. A dole halvat, kuhinja i banja, eto, na donjem spratu. Tako i jedna isto ima, jer popola je, znaš, isto. Da. Evo vidiš, sve se zna, eno. 2 prozora, tako i sadne gore strane. Tu ti je jedna soba bila. Eto. Među svim tim kućama u historiji Majdana posebno mjesto zauzima jedna specifična i nedaleko poznata kuća koju je podigao osnivač Bećir Bek Buljina. To nije bila obična porodična kuća, već raskošno izdanje koje osim za stanovanje imalo javnu funkciju. Služila je kao konačište, odnosno prenoćište za putnike, trgovce i namjernike i poslovne ljude koji su dolazili poslom u rudnike ili prolazili u ovim planinskim krajevima. Na vrhu krova nalazilo se posebno obilježje ili ukras, znak koji je izdaleka bio vidljiv svima koji se približavaju selu. Taj znak na krovu imao je jasnu simboliku. Označavao je da je kuća otvorena za goste, da nudi siguran krov nad glavom, toplije ognjište, hranu i prenoćište za svakog putnika namjernika, što je bio vrhunski izraz tadašnjeg gostoprimstva i begovskog bujruma. Ma šta je bilo? Vidim ima dosta oraha. Nema koje je vrsta. Jabuke, šljiva, ora, višnje, ja ne znam, kruške, sve je bilo. Zrdelije, u mene je gori jedna višnja već rodila. Gdje mi recite, čime se narod bavio u ovom selu? Jesu ljudi radili? Stočarstvom i poljoprivreda. Da. Držala se stoka. U mene je mati držala ovdje 3 krave držala. Ovce imali. Ljeti ide u Planu gore. Gore zove se mjesto Ščit, gore se išlo na planine. Niste vi išli tamo na Fonički kraj, na Vranjicu, već ovdje iznad ste išli prema Pridolcima? Ne, mi smo gore, imamo i svoju planinu gore. Gore. Zove se Luška. Ja. Luška i Ščit. Onda ima drugo mjesto Busavačka, gdje iz Busavače dolaze. Da. Eto. Pa to gdje su sada ova skijališta što imaju? Jes. Da.
Jesi išao na Pridovcu gore? Jesam. Gdje su oni, ki lifti? Ono, Ja. Eto. Onda ali se ide gore na planinu. Eto. Znaš, ima tamo luke se zovu i od luka gore se Šći zove. Gore. I sad naša ima gore, Koliba je bila gore. Ne znam jel sad, ja sam prije neko godina išao gore. Mi smo svake godine išli gore, ali sad je već ne mere. Znači nije bio šta? Tu se žito mećalo. Kad se vrše, znaš, vrševina, imaju gore unutra okna i tu se žito mećalo i miljalo se mlin i vodenica bila tude. Znači postojale su vodenice ovdje na ovom kraju. Ti dole, sam se kad su vode naše sve odnijele, eto. De mi recite, jel imaju ostataka i sad od vodenica? Nema. Sve to voda odnijela duša. Sve. Eto, moraš tamo u avliju unići pa i sad te strane pogledati slikat, ako hoćeš. Čekaj, je li ovo Šeperuša bila kuća? Jest. Pa su bili oni lončići, one peći, pa sve starinsko bilo. Možemo li ući unutra da vidimo to? Sad se to sve srušilo, imaš unići. Da. U dole sam vikendašom. Malo posije luka i dođe, pokosi, eto. Ja, koliko ste vi daleko od Busovače, od Kačuna, a koliko od Fojnice? Tako isto. Jedno 14 km. Fojnica, Majdan, tako Fojnica, Kačuni. Koliko makadama imate? Imamo ovdje, boga mi, samo brda gore. Jesam. Eto, odnale dovle, pa jedno 5-6 km, eto. Ali nikad, a uzrat im je valjao ovdje, su sve išli na brezu, pa za visoko, a sad niko neće da pravi, eto. Da. Narod u Majdanu se kroz vijekove morao žestoko boriti za opstanak, a privredne aktivnosti su diktirali priroda i geografija. Glavno zanimanje u ranim periodima bilo je rudarstvo i obrada metala na tradicionalni način. Kasnije, kako su rudnici zatvarani, stanovništvo se preorijentisalo na stočarstvo i poljoprivredu. Zbog planinskog terena uzgajale su se specifične kulture koje su podnosile teže uslove, dok je uzgoj ovaca i krava bio primarni izvor egzistencije. Stanovnici su bili poznati i po eksploataciji šume, proizvodnji drvene građe, a i po skupljanju bogatih šumskih plodova, ljekovitog bilja, borovnica, gljiva u gustim predjelima oko rijeke Kozice. U selu Majdan je postojala i funkcionisala osnovna škola. Bila je to područna školska zgrada koja je decenijama okupljala dječake i djevojčice iz Majdana i okolnih zaseoka. U toj maloj školi lokalna djeca su sticala svoja prava znanja, učila pisati i čitati, a škola je zajedno sa prostorijama mjesne zajednice i lokalnom ambulantom predstavljala centar kulturnog i društvenog života sela. Nažalost, kako su godine prolazile i kako je narod odlazio u gradove trbuhom za kruhom, školska zvona su utihnula, a zgrada škole danas stoji kao spomenik nekim davnim sretnim vremenima kada je selo vrvilo od života. Demografska historija sela jasno pokazuje proces naglog procvata, a potom i bolnog postepenog pražnjenja ovog kraja kroz drugu polovinu 20. vijeka. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu Majdan živjela je 61 osoba, svi Bošnjaci. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine broj stanovnika u Majdanu opada na ukupno 24 osobe. Od toga 23 Bošnjaka i 1 stanovnik iz kategorije ostalih. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Majdanu je registrovano svega 12 stanovnika, svi su bili bošnjačke nacionalnosti. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u selu Majdan su registrovana samo 2 stalna stanovnika.
Ako vam se svidio video, ne zaboravite zapratiti moj kanal Amel Beširević Bih, lajkati, podijeliti i komentarisati video. Do sljedeće avanture, pozdravljam vas.